अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। आज के वीलॉग में मैंने आपको ख़बर ये देनी है कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं ये मुल्क छोड़ कर जा रहा हूँ और मेरे पास कनाडा का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा लग गया है और इसके बाद मैंने चले जाना है। शुक्र खुदा का कि मैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग के निकल रहा हूँ और मैं इस मौके पे अपनी फ़ैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग जो हमारे साथ रहे और जिन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतना साथ दिया। और अब अगर मुझे ये मौका मिला है तो इस मौके से मैं फ़ायदा उठाते हुए अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए पाकिस्तान छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी दुआएं पाकिस्तान के लिए हमेशा रहेंगी। मैं इस मौके पे खुश भी हूँ, मैं रंजीदा भी हूँ और ये इत्तला आपको देनी मकसूद इसलिए थी कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरा जो फ़ेसबुक या ट्विटर पे स्टेटस है वो कितने लोग पढ़ते हैं, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक स्टेटस ऐसा है जो पिछले कई घंटे से हज़ारों की तादाद में लोगों ने पोस्ट किया है फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और ऊपर लिखा हुआ है बाय बाय पाकिस्तान। आपको याद होगा कि पिछले कुछ अरसे से एक बयानिया ऐसा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा, पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए, यहाँ पे इंसानियत नहीं है, यहाँ पे ये मसाइल हैं, यहाँ पे वो मसाइल हैं, यहाँ पे जुल्म व बर्बरियत है। सवाल तो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो पहले था उसमें भी कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी। 75 साल से हमारी मुख्तलिफ़ लड़ाइयाँ हैं। कभी हमारी लड़ाइयाँ जमहूरियत के नाम पे हैं, कभी हमारी लड़ाइयाँ आमरीत के नाम पे हैं, कभी हमारी लड़ाइयाँ इंसानी हुकूक के नाम पे हैं, कभी हमारी लड़ाइयाँ मज़हबी अक़ायद के नाम पे हैं। ये सिलसिला तो चल रहा है लेकिन ये पाकिस्तान सर्वाइव करता रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों एक अरसे से बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। ये एक सोची समझी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आपने देखा कि जिस तरह पीटीआई चेयरमैन जब उनके ख़िलाफ़ कोई बात होती है या जो उन्हें किसी बात से अंदेशा होता है, मैं एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दिया करता हूँ कि पूरी काबीना से मुराद चीदा लोगों ने, जब ये वज़ीर-ए-आज़म थे जिसमें फ़वाद चौधरी भी थे, शफ़क़त महमूद भी थे, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए और इलेक्शन कमिश्नर पे हमें एतमाद नहीं है। हालांकि जो इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा हैं ये इन्हीं के लगाए हुए हैं। वजह क्या थी कि जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था उसका फ़ैसला आना था और वो फ़ैसला आया भी और लग ये रहा था कि अपने दिफा में कुछ नहीं है, लिहाजा पहले से जिस शख्स ने फ़ैसला देना है उसको गंदा कर दिया जाए। और इसी तरह कि जब मैं नहीं हूँ इक़्तिदार में, मेरे पास चांस नहीं है तो ये मुल्क ही कुछ नहीं है, यहाँ रहने वाले ही कुछ नहीं हैं। बहरहाल एक कल्ट फीलिंग्स हैं, कल्ट फॉलोइंग है इस जमात की। कोई स्याह को सफ़ेद कहे, कोई भले जर्मनी और जापान की सरहदें जोड़ दे, कोई गलत शरह बयान कर दे इस्लामी तालीमात की, या कोई कुछ भी कर दे, उन लोगों ने इस बात पे मिनोअन अमल करना होता है। यही एक सिलसिला है। जो लोग हैं वो सिर्फ अज़राए तफन्नुन नहीं था ये स्टेटस, ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की बात थी और इसको अंग्रेज़ी में लगाया गया। दूसरा समझते हैं लोग कि सोशल मीडिया जो सार्फिन है पूरी बात तो पढ़नी नहीं होती है और बिलखुसूस पाकिस्तान में पाकिस्तानी यहाँ रहें या बाहर रहें पूरी बात अक्सरियत नहीं पढ़ती, ना ही हम मामले पे तहकीक करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका नतीजा ये निकलता है कि एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है। मुझे बाहर से सऊदी अरब से लोगों ने फ़ोन करके कहा यार देखो कनाडा ने तो क्या अपनी वीज़ा पॉलिसी नरम कर दी है, धड़ाधड़ लोग कनाडा जा रहे हैं। इसी तरह और मुल्कों से मुझे फ़ोन आए। तो मैंने जब इसको देखा, मैंने उसको फ़ेसबुक पे जाके बाय बाय पाकिस्तान लिखा तो हज़ारों लोगों ने वो पोस्ट किया हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है और जिसमें वो लोग किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। रही बात पाकिस्तान के, हालात मुश्किल हैं, मुआशी हालात मुश्किल हैं, सियासी बेयकीनी है, दहशतगर्दी के भी मामलात हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा हालात माजी में भी आए हैं। पाकिस्तान में इससे बड़ा सानहा कोई नहीं हो सकता कि जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सस्टेन किया, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, पाकिस्तान ने तरक्की की, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके बढ़े, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। सो ये वक्त मुश्किल ज़रूर है लेकिन यहाँ पे लोगों को मायूस करना, बदज़न करना एक पूरी मीडिया स्ट्रेटजी के तहत, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है। मैंने आपसे एक बात की कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग है कि जब लगे कि किसी तरफ से हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आएगा या कोई बात होगी तो उस शख्स को गंदा करना शुरू कर दो। हाल ही में हो रहा है, तोशाखाना केस की आज समाअत हुई, 4 से 5 बार वक्फ़ा किया गया। जो जस्टिस हैं, जो जज हैं, हुमायूं दिलावर साहब,
جج صاحب نے 4 سے 5 بار جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، ان سے کہتے رہے کہ آپ دلائل مکمل کریں، لیکن خواجہ حارث صاحب نہیں آئے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ ہائی کورٹ میں بزی ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ میں جو آرڈر تھا کہ 342 کے تحت اب جو دفاع کا آخری حق ہوتا ہے کسی بھی ملزم کے پاس، جو موجود تھا وہ ختم ہو گیا تھا، جو اس سے پہلے سماعت ہوئی اس میں، اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دفاع کا حق بحال کرنے کے لیے اپیل دے رکھی تھی، لیکن یہ تاخیری حربے تھے۔ اب صبح 8 بجے سے 8:30 بجے تک سماعت تو ملتوی کر دی گئی ہیں، لیکن جو فیس بک کے مواد کو لے کے باقی باتیں کر کے پہلے سے ہی ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں ایک پوری پرسیپشن بنا دی گئی ہے کہ یہ اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی چیئرمین پی ٹی آئی بندہ ہے، اس نے ہمارے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے۔ حالانکہ آپ کا عالم تو یہ ہے کہ اپنے دفاع میں آپ 4 گواہ لے آتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے ترجمان اور فواد حسن فواد کے بھائی رؤوف حسن بھی شامل ہیں، اور پھر ٹیکس کنسلٹنٹ بھی شامل ہیں۔ حضور والا، یہ ٹیکس کا تو کیس ہی نہیں ہے، یہ تو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کیس ہے۔ آپ ٹیکس والوں کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج تو جج نے بھی یہ کہا کہ یہ ٹیکس کا معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ تلوار بہت سخت ہے، یہ نااہلی کی تلوار جو لٹک رہی ہے یہ بہت سخت ہے، اور اس کا نتیجہ اتنا سخت ہوگا کہ یہ پاکستان کا سیاسی نقشہ بدل کے رکھ دے گا۔ لیکن وتیرہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا اور ہم رگڑیں گے، اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب ہے، کیا پاکستان کی بقا صرف کسی ایک شخص کے گرد گھومتی ہے؟ میرا یہ سوال آپ سے ہے۔ ایک شخص پاکستان کی بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا، 25 کروڑ لوگ پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں۔ صرف ایک شخص کے چاہنے والے ہی پاکستان نہیں ہیں، یہاں پہ درجنوں اور شخص ہیں جن کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی برابر کے پاکستانی ہیں۔ سو حال ہی میں یہ جو سب ہو رہا ہے یہ پوری سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، اور اسی اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیزائن کیا گیا اسٹیٹس ہے انگریزی میں تاکہ باہر کے لوگ پڑھیں، اور پھر باہر سے جو فون آ رہے ہیں ہمیں، بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا کے بندو، انگریزی سمجھ نہیں آتی تو گوگل جاؤ، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لو اور اس کو پورا پڑھو، ساتھ وہ پاسپورٹ اور کینیڈا کی تصویریں بھی اور پاکستانی پاسپورٹ بھی لگا ہوا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا پرسیپشن بلڈنگ ہے، اس پہ بھی کوئی قانون ہو، اس پہ بھی ادارے حرکت میں آئیں۔ ہر چیز ذرائع تفنن ہے، لوگوں کو آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ آپ کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ گالیاں دیں، آپ بکواسات کریں، اور ہر چیز ذرائع تفنن ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے یہ سب سے بڑا بحران ہے۔ پاکستان کے اندر نہ معاشی ایمرجنسی لگے نہ سیاسی ایمرجنسی لگے، یہاں پہ اخلاقی ایمرجنسی لگنی چاہیے، گالی دینے والے کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ سو اس پہ ذرا غور و خوض کیجئے کہ اس سب کا مقصد کیا تھا، مطمع نظر کیا تھا۔ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان دشمن قوتیں جو کر رہی ہیں اسی بیانیے کو، اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، اور دوسرا جو ایپیسوڈ میں نے بیان کیا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی فیصلہ دینے والے کو اتنا متنازعہ کر دو کہ اس فیصلے کی کوئی کریڈیبلٹی ہی نہ رہے، جیسا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف آپ نے اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف حکومت میں ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کر دی تھی۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔